Oke, kembali lagi bersama saya John Battle. So kali ini kita akan melanjutkan karir mod Sassuolo ya. Dan kita akan mendatangkan beberapa pemain di posisi gelandang ya, central midfielder tentunya. Oke, ada dua penawaran, Ferrara dan Volpato. Untuk Volpato tentu saja tidak akan saya gubris ya. Ferrara boleh 1,5 lah. Oke, nggak mau. Oke, Italian report. Posisi striker ada satu pemain ini yang bagus dengan potensi 94. Kita langsung sign saja. Dan untuk sisanya kita akan reject lah ya. Lagian squad sudah full. Nanti kita akan lihat beberapa atau pemain muda kita ya, Youth Academy. Dan itu dia, kita memiliki 3 kiper, 4 defender, 5 midfielder dan 4 attacking. Mana tadi? Oh ini, Gabriel Angelo, advance forward lah ya, 6 pekan. Oke. Dan advance dulu. Oke, Ndur. Penawaran enggak lah. Ndur masih bisa. Oke, apakah Sergej Milinkovic-Savic sudah 2 hari lagi. Ya walaupun dia sudah berusia 32 tahun, tapi ini ya, kita butuh dia di lini tengah ya. French. Oke, ada 2 pemain 17 tahun, 14 tahun, anjir. Ini sih kita coret lah ya. Oke, untuk akademi mungkin ada yang kita perlu promosikan atau coret. Mungkin ya. Guignard, 16 tahun. 17 tahun siapa nih? Narbieri. Posisi central midfielder. CDM, Gabriel De Agustino, Guignard, Ramon Ramos, anjir. Center back De Agustino, Guignard. Oke, si Guignard ini bentar ya. Ini paling tinggi sih dia, maksudnya postur tubuhnya ya. Terus untuk rating paling tinggi itu Di Agustino, paling jelek, paling rendah maksudnya Linz Barnard. Oke. Dari segi usia, Narbieri, central midfielder. Tapi ini bingung saya Pak jadinya Pak. Atau kiper bisa kita masa pecat sih? No. Ntar cok bingung cok. Usia 17 tahun Nicolo Barbieri. Oke, bolehlah kita coba dia. Ya, kita promosikan. Nanti kan bisa kita jual atau kita bisa pinjamkan ya. Nah ini sign player of course. Dan karena satu winger, apakah perlu beberapa winger lagi? Oke, biarin aja lah ya. Cartier. Oke, Deadpool. Kita inside forward kali ya, 5 pekan. Oke, 5 pekan. Bentar, untuk Sergej 1 hari lagi, Sergej Milinkovic-Savic. Yup. Oke, Barbieri
Oke, welcome to the club. Welcome to senior club maksudnya. Oke. Dan 33 juta. Anjir, dia playstyle-nya banyak, cok. Dead ball, precision herder, insist pass, ping pass, inventive, aerial fortress, first touch. GG sih, stamina GG, strength GG. Terus dia punya jumping 88. Dia ini menang apa? Kalau masalah heading itu GG ya. Di tengah, jadi kita nggak perlu khawatir. Short pass, long pass juga mantep. Oke, mungkin kita akan permainkan dia ya, atau kita akan membeli dia 33. Mungkin kita bisa approach dengan dana lebih di bawahnya ya. Over transfer kita mungkin coba di harga 29. Apakah diterima? Kita kembalikan ke ini ya, ke Eropa ya dia ya. Karena sebelumnya dia main di Lazio. Sebelum ke ini, ke Al Hilal. Oke, 29.500. Oke, diterima. Kita akan negosiasi gaji bersama Sergei Milinkovic. Dia pasti mintanya krusial sih ini. Udah pasti lah ya. Oke. 5 tahun? Nope, 3 tahun. Mentok 3 tahun. Oke, klausul nggak usah. Gaji tentu kita bisa turunin 50 please. Oke, welcome to Sassuolo, Sergei Milinkovic. Ya, kita akan perkenalan dan tes medis dulu. Sign kedua ya setelah Rio Gumoha. Anjir, kumisnya cok, disambut langsung oleh kapten kita Domenico Berardi dan juga John Battle. Anjir, bertambah 1 main kita, gelandang asal Serbia. Ada Markus Thuram, semoga bisa bekerja sama dengan baik dan berhasil berbicara banyak lah di Liga Champions ya. Akan menggunakan nomor 7. Oh ya, saya akan edit nomornya ya. Oke, ini dia Sergei Milinkovic. Bentar, nomor 7 itu bukannya nomornya Burger ya? Rating, anjir C 24 pak, anjir, enggak lah. Terus oke, budget kita sekarang adalah berapa nih? Oh sini, office. Budget kita itu sekarang 41 ya. Sementara gelandang yang kita incar itu yaitu si Kone ya, gelandang dari AS Roma, itu harganya 45. Usianya 26 tahun. Fratesi bisa di 38. Ntar mungkin kita bisa jual kali ya. Martini belum kejual aja. Volpato no. Barbieri bisa kita jual. Mundur. Anjir, nomor 7. Oh, Burger sekarang jadi nomor 22, cok. Kegeser langsung, cok. Otomatis berarti. Nemanja Matic enggak ya? 39 tahun, enggak, dia masih bisa ini untuk backup di Coppa Italia. Santoro. Ferrara belum laku juga. Murik. Nope. Oke. Untuk tim manajemen. Yap. Ya gimana ya? Burger bagus dan sangat berjasa, cuman ya kalau dibandingin Sergei Milinkovic ya ntar dulu lah. Oke, dan kita akan menggunakan atau meracik timesheet kelima kita ya. Atau kita bisa ganti ini aja pak, salah satu ini.
Nah, ini mungkin ya. Oke, inilah. Kita taktik, terus posisi entar central midfielder 4-4-1-1. Kita pakai yang attacking midfieldernya ya. Back belakang 4-2-3-1. Nope. No. 4-1-4-1 no. Bukan CDM 4-2-3-1 wide. Defend, attack, wide, narrow, flat. 4-1-4-1 kali ya. Kita deep aja, build style, short pass, player roles. Bentar, kita berarti kalau gini Ryong Gumoha, Milinkovic Savic tentunya. Bentar, berarti gini pak. Nah, oke. Berardi, Gustus, Struwik, Doik, Gumoha. Nah, oke. Untuk role kita coba ini dulu lah ya. Shadow striker atau klasik nomor 10 ya. Tapi finishing sih ini bagus ya. Playmaker, half winger, shadow striker, dia akan di depan kalau shadow striker. Mungkin klasik nomor 10 kali ya. Inside forward, Berardi juga sama inside forward. Gallagher box to box. Nah ini dia akan holding ya. Holding, ball winning atau defend aja. Defender, fullback. Oke. Turati ball playing keeper. Anjir, first style. Attack oke. Nah, bentar. Captain, left short free kick, long free kick. Bentar, Milinkovic Savic. Kita bisa coba lah ya. Untuk penalti paling GG siapa? Oke, Berardi aja. Left corner taker, corner kick attacking, target playernya kita kasih Milinkovic Savic kayaknya ya. Karena GG pak. Near post. Back post, top of the box. Jazz. Defensive, oke. Gas. Udah ya. Kapten tetap Domenico Berardi tentunya. Kita langsung lanjut saja. Barbieri, sorry. Tapi ini adalah yang harus kita lakukan ya. Oh ya, ngedit ini dulu. Nomor punggung pemain ya. Sorry kok time sheet ya. Squad hub. Oke, anjir, Turati nomor 13 pak. Emang dari awal itu. Ferrara, Doik, Akbar, Struwik, Jazz, biarin situ. Untuk Turam akan saya kasih nomor 9 lah ya. Mana Turam? Ya, Turam nomor 9. Osula mungkin kita akan kasih nomor enggak 14 itu gelandang. Dia nomor 28 atau 29? 28 lah ya. Atau 99 mungkin ya. lah ya. Losek 15, oke. Dan Ryong Gumoha tentu saja nomor 7 ya. Nanti Sergei Milinkovic biar nomor 14. Cakep kan? Oke. Mana Sergei Milinkovic? Oke. Nomor 1 kita kosong pak. 14, oke.
Nomor 1 kita kosong Pak. Jadi ya mungkin kita akan isikan ke kiper kita ya, si Ferrara ini ya, walaupun kita nanti akan menjual dia. Dan si ini Osula kita bisa kasih nomor 12 ya, karena kosong. Jepret, sip. Oke. Oke. Dan selanjutnya anjir, Sindur ditawar terus Pak. Ntar dia berapa sih ditawarnya? Anjir 11 juta loh. Ini 14 juta bisa sih. Kita datengin Manukone, gitu kah? Ndur dijual, kita datengin Manukone. Ntar kita pakai ntar ya. Ini select as aktif. No. Gimana sih? Anjir. Select. Oke. Berarti kalau kita jual si siapa tadi? Ndur ya. Anjir. Ini kenapa berantakan banget Pak? Kalah. RW, LW, CDM, RB. Ntar ini gini. Nah, cocok. GK, ST. Yap. Central midfielder kita kalau jual Ndur sama Barbieri berarti punya CDM. Punya 3, 4 Pak. Ya 1, 2, 3, 4 tambah si Kone. Oke. Mungkin kita akan jual si Ndur ya, untuk mendatangkan satu gelandang kelas atas lah bisa dibilang. Karena ya kita butuh uang, jujur. Izin bos. View offers. Oke, Stoke City ya. Oke, akan kita propose 13, harusnya bisa sih. Oke. Kita tunggu dulu. Kalau misal kita mau approach si Kone itu berapa sih? Ntar. Si Kone. Delegate to buy 55 Pak. Paling 60, oke, nggak apa. Advance. Oke, siap. Oke, Ndur resmi ke Stoke City ya dengan budget 13 juta euro. Thank you Ndur atas jasa-jasamu di musim kedua. Semoga sukses di klub barumu. Terus gimana lagi, kita harus jual Pak. Kita harus upgrade squad kita Pak, karena kita bermain di Liga Champions kan. Oke, 16 juta euro harusnya siap. Anjir, cuman 9 juta euro dong. Terus budget kita nggak cukup cok. 52. Sedangkan tadi 55. Anjir, 51. Mana ini kita nggak kejual kan? Kita bisa approach untuk mana tadi Kone. Delegate to buy. Swap. Center back nggak ada lah ya. Full back nope, nggak ada. Oh, itu belum jadi kiper utama kita ya. Ferrara, Barbieri itu market value lumayan tinggi ya. Striker Marti. Boleh sih si siapa Barbieri. Transfer fee kita kasih 48 kali ya. Aduh, kalau 50 50
Anjir 51 Pak. Kita counter 50 lah. Ntar masalah uang untuk gaji lainnya. Oke, agree. Delegate 54 Pak, gaji dia di Roma 83. Oke. Kita gaskan lah ya. Oke, krusial 5 tahun. Oke, dia mau 5 tahun ya. Berapa? 50 juta mau kah? Anjir, gak cukup ya. Masa 2? Kita gak punya uang, cok. 38 mau gak? Anjir, ntar bisa transfer ini udah tutup belum ya? Office. Wah, kayak gara-gara bot. Masih lah, masih bisa lah. Oke, kita mungkin negosiasinya nanti saja ya. Kita harus cepet-cepet jual pemain nih. Kita berarti harus promosikan beberapa pemain akademi kita lah ya. Yang paling tinggi. Oh, kalau ini nggak bisa ya. Maksudnya mereka ini nggak bisa kita lihat ya market value-nya. 18 tahun. Anjir. Oke, kita bisa terpaksa lah. Guingnard, nope. Guingnard yang ini, nope. Oke, mungkin aduh. Oke. Barbieri, Ferrara, Marti, Alfonsi, Agustino. Anjir, gara-gara kepotong sama board itu loh. Ih, Murik bentar di Agustino. Oke. Murik tawar Juventus sih, berapa? 25. Anjir, meremehkan cuk. Swap deal kah? Anjir, Juventus kere banget cuk. Kalau dia mau 40. Anjir, market value-nya aja cuma segitu cuk. 35, 36 kalau mau. Gak mau sih. Oke, Barbieri. Satar. Dia market value-nya harusnya tinggi, Pak. 12. Bisa sih segini harusnya. 1350. 15 deh. Oke, setuju. Itu nanti masuk board, masuk kas kita itu cuman berapa, Pak? Anjir, ini batal. Interest on cement, terserah. Itu pasti nanti masuk. Itu cuma 900.000, Pak. Circati, nggak akan kita jual Circati. Toure interest, oke. Agustino. Penawaran dari Cremonese, anjir. Anjir, gede juga market value-nya ya. Bentar, dia market value berarti 2.600.000. Oke. 350 bisa. Oke. Ini tambahan yang bagus ya. Semoga aja jadi advance. Anjir, Suane Rodriguez ini pemain yang baru kita datangkan barusan di bursa transfer kali ini ya, sebagai backup dari Rungu Moha. But no. Oke. Siapa dia? Ya. Si bek kita siapa? Bukan di Agustino nih harusnya. Barbieri. CM kita, central midfielder ya.
1,5 juta euro. Oke, 18 seharusnya, tapi Agustino juga dong. 3150. Anjir, 44 cok. Oke, nggak apa-lah. Yang penting kita punya budget kan ya. 2 juta, 1 juta. Anjir, potongnya hampir sejuta dong. Board bangsat ini dong. Terus 57 56. Berarti kita bisa transfer lagi nggak atau masih silang dia si ini? Oke, 55 kan, 50 pak, dia mau tadi 50. Budget kita 5756. Kita akan jual beberapa pemain kita ya, market value. Mungkin kita akan sikat di harga 45 kali ya. Enggak, 46. Anjir, nggak mau dong. Kalender masih bisa sih. Sekali lagi gagal, udah nggak bisa kayaknya. Oke, match day pertama melawan Bari. Blusek. Oke, no problem. Kapitensi JIJ anjir. Opponent analysis. Oke, mereka menggunakan formasi 4-3-3. Dan untuk press conference, oke, di musim ketiga press conference pertama JIJ, tentu saja Wise kapten kita ya. Doik pemain penting kita di lini belakang. Dan ada Marlo Augusto. Yuk, kita training dulu kah sambil ini pemanasan ya, warming up. Yuk. Wajir, langsung Sergei Milinkovic-Savic dong. Wih, gelo. Wah, anjir, Berardi yang crossing GG sih. Wih, beda. Oh, berarti beda. Yang crossing beda ini ya. Beda yang crossing. Beda juga, Pak. Si Berardi enak banget ngerossingnya, sumpah. Bam, anjir. Ya, ini pasti sukses lah ya. Wih, GG. Udah, bawa as aja. Cut inside. Wih, GG Turati. Oke, kita save dulu ya. Takutnya FPS kita turun lagi seperti kemarin. Nanti kalau turun kan bisa saya ulang lagi kan. Yap, match day. Oke. Losek, Osula, Marti, Ferrara. Oke, Volpato. Oke, langsung aja kita play match. There is nothing like the start of a new Serie A season. The first steps on the journey towards the Scudetto. Get yourselves ready because the future begins today. Well, conditions really couldn't be any better here tonight. Oke, yuk kick off babak pertama di musim ketiga. Bari versus Sassuolo. Ntar. Aduh. Kita lihat ya di posisi AMF ini yang bagus Sergei Milinkovic-Savic atau justru si ini Hazard. Wih, gol pertama dicetak oleh Thuram yang di musim lalu gagal menjadi pemain terbaik ya. Anjir, GG.
Itu assist dari Rio Gumohaya dengan nomor barunya. Dua-duanya adalah pemain yang mendapat nomor punggung baru ya di tim kita. Menjadi awal yang bagus bagi Sassuolo tentunya. Dan saya juga akan lihat performa Sergej Milinkovic-Savic di posisi itu ya. Apakah cocok atau di posisi playmaker? Karena kalau klasik nomor 10 itu dia bakalan lebih banyak stay di... Astaga, Struijk. Anjir, gagal clean sheet Pak di match pertama. Wah, anjir, mereka numpuk banget cok di belakang. Oke, berarti lawan kita adalah parkir tank ya. Anjir. Burger. Rio, aduh, kenapa nggak maju ya? Rio maju. Sergej Milinkovic-Savic. Gallagher. Pak Sergej Milinkovic-Savic kok maksudnya di posisi ini kurang ya. Maksudnya klasik nomor 10 playmaker kali ya. Biar dia agak turun sedikit atau build up mungkin. Build up nah. Wah, anjir, siapa itu Gallagher? Wah, harusnya, oh ya, situ JIJS lah. Orang-orang yang headingnya GG. Wah, anjir. Oke. Karena si Gallagher ini finishingnya sangat GG ya. Sekelas striker, bahkan melebihi striker. Struijk. Oke, Gumoha. Wah, si Gallagher sih GG ya. Anjir. GG Rio. Oke, Gallagher. Sergej Milinkovic-Savic. Wah, anjir. Aduh, kurang sih. Burger. Oke, Berardi. Oke, onside. Hajar. Astaga, anjing kipernya, cok. Gelo. Prit. Wush, GG Sergej Milinkovic-Savic ya. Atau mungkin kita coba ya si Gallagher di posisinya Sergej Milinkovic-Savic. Seperti apa nantinya?
Savic. Conor Gallagher. Gumoha, ntar. Cari teman. Oke. Siapa itu? Sergei. Aduh, Burger. Oke. Aduh, Burger. Kalau Burger jujur shotnya kurang ya. Astaga. Well, I think it's a good move for him. He has great ability, but needs to be that little bit more consistent. I'd say it's a fair price as well. Out. Alah. Moving nicely and real purpose to this. Good cross into the middle. Struik. GG. And they're not going to benefit from a decent passage of play. Alah. Salah saya Pak. Saya nggak ngoper ke Thuram ya. Harusnya saya oper ke Thuram. Could be a chance to break here. Well read to gain possession. Aduh. Oke. Sepertinya lebih hidupan si Milenkovic Savic di depan lah ya. Now by an alert goalkeeper. Conor Gallagher. Confident push forward. Alah, Thuram kok. Promising, but only up to a point. Inting umpan apa bro? Mas harus dua striker kah? Billy. Good ball. Now what to do with it? Kalau satu striker emang agak sulit sih jujur. Bahaya. Astaga. Put them in front. Backnya kemana cok? Well, as you can see, Gak bisa sih, ini harus dua striker pak. Anjir. Mana tadi? Ini kah? Hah? Nah ini. Kita balance. Burger kita ganti Losek, Savic. Oke. Gumoha, Berardi. Kita pocher target forward, inside forward, box to box, holding defense. Ntar deploy nggak sih? Defender, defend, fullback. Oke, voucher. Ntar mungkin Gallagher gantian ganti posisi lah ya. this is a wonderful strike. He makes the perfect connection. Ujar formasi baru malah It's a great goal. kacau pak. Aduh, Shake hands. Good reading of the game. saat pertandingan pertama kalah pak. 20 minutes left to play. Lawan Bari loh ini. Tamo Kaspravilli. Aduh, mana Thuram ini weh. Losek maju. Interested here. He's in here. Hajar. Oke, Equaliser. kasih tahu. It was not Selebrasi ente. Anjir, kenapa selebrasi bayi cok? Oke, skor 2 sama yuk. Well, here's the Berarti kita harus emang pakai dua striker ya. good vision to set up. Susah pak kalau satu striker aja. He just smashes it past the keeper with great technique. Oke, mungkin kita akan ganti pemain nanti di menit 75-80 lah ya. good work. They've got it back. Losek mana ente bro? Aduh, And in GG kan? 15 minutes, Ini tengah kita aman pak untuk masalah sundul menyundul. there's a sense of real urgency. Astaga, Thuram ngoper kok. Aduh, sabar. Musim ketiga kurangin. He's running out to get this winner. Nggak bisa kurangin toksikan. Susah. What a fantastic finish we could have here. Wih, Gusto gelo. Oke. Struik. Domenico Berardi.
Thuram maju. For one more Aduh, ente kenapa ke situ Thuram? having a go. Astaga. Anjir, kipernya Lun sih bangkit juga sih ya. Oke, kita ganti pemain dulu lah ya. Rio Ngomoha kita ganti, Berardi kita masih perlu. Matic, anjir itu salah sih. Ini salah pak, harusnya gini. Thuram, Matic ganti Milan Colin Savage. Gini kah? Oke. Substitution coming up. What a chance this could be to Anjir, siapa win ini, the Pak? game from this corner. To the box it goes. Asu yang nyundul, gak ada yang bener cok. Conviction. Ah, The easiest of saves, but you'd expect him to probably stop that. duh kenapa Struwix itu? Alah Doi, kenapa lagi malah? Doik, ih kintil Doik. Decent looking Heading. ball played in. Trying to set something up here. Someone for the team there. That's how to get a block in. Alah, Promising Osula. looking ball. Hulsek. Closer, maybe closer to a winning goal. Could win it here. Ah, Still not away here. What a chance. anjing kan kipernya. That is the Bangsat, kuat banget cok. split. Komputer ngentot ultimate asu. What did you make of it from the away point of view? Tai cok, Well, I don't think they quite got gak going bisa today. masuk loh. There were some good Thuram tadi, terus sekarang itu terakhir. They'll get better though. I'm sure. Anjing. Tai cok, lama-lama komputer ngentot. Thuram man of the match. Babi. Oke, kita kesulitan ya menggunakan satu striker ya. Mungkin kita akan balik ke formasi mana? Ini ya. Cuman kita ganti Milan Colin. Oke, kita ginikan aja Struik, Jazz, Murik, Oke. Anjir cok, kipernya anjing emang babi ngepet cok. So asik anjing. ...103 Doik. Enggak. Bentar, ini pemain kita nggak ada yang ini kah? Nggak ada yang mau kah? Kita cek dulu ya si Kone ya. Si Kone. Anjir belum. Kita advance. Martin 800. Oke, Hah? Oke, setuju. Anjir, kita di peringkat berapa? 11 pak. Ngelawan peringkat 1 sekarang. Match schedule semua siap. Anjir, Ferrara ini nggak kejual dari kemarin ya. Kita accept aja lah. Bodoh amat. Transfer. Sikone. Oke. Approach to buy. 50 berarti. 49 bisa nggak sih? 49 bisa nggak sih?
Anjir 55, perasaan kemarin 50, cok. Jangan nambah-nambahin anjing, 51. Oke. Diterima ya. Gaji 83. Dia minta berapa? 54 kemarin ya. Ah, 5 tahun. Nggak perlu. Gaji 50. 51. Anjir 52. Oke, kita accept aja. Welcome to Sassuolo. Kone. Ini dia. Anjir, jadi nomor 7 loh. Nggak bisa pak, nomor 7 itu punya Gumoha. 51. Anjir, B 47. Oke, duit kita sekarang tinggal 25 pak. Dia nomor 23 aja lah. Si mana Ringomoa? Atau dia bisa nomor 9 ya? 19 lah ya. Si siapa Kone tadi? Yuk, development. Anjir, mentok semua. Oke, playmaker. Untuk Milinkovic Savic juga mentok, cuman half winger kali ya. Oke lah. Ini pemain kita harus terjual berarti. Oke, Marti terjual juga akhirnya. Dan budget 870. 1,3 anjing. D'Angelo 1 juta. Berapa market value dia? $850, 1.200 bisa. Oke, kita match training dulu ya. Anjir, Berardi, Holosek. Salah. Anjir, itu udah punya ya. Set piece kali ya. Direct free kick. Kita coba aja sekali, kalau nggak lolos ya udah biarin, nggak usah. Banyakan cok. Ya kan? Wah, anjir, GG sih. Turati. Ush. Terlalu kencang ini pak.
Anjir. Waduh, kurang pak. Jebol sini. Oh, anjir. Exit aja lah ya. Durasi. Sassuolo board. Anjir 500 cuk. Berapa budget kita? 3,5. Oke, langsung match di kedua ya. Oh, save dulu. Nah. Oke, lawan Cagliari ya. Si Turati kok menurun, kita ganti dulu. Kone. Bentar. Saya harus rubah sesuatu dulu ya. Bentar. Ini mumpung saya ingat nih. Ya. Assignment left corner target player itu kita buat Milinkovic Savic, near post Thuram, back post itu kita buat JICS, top of the box Gallagher kali ya. Oke. Langsung ke match day. Untuk kiper ya kita akan bergantian aja kiper si Murik. Dan kita coba di situ. Let's go, Mapi Stadium. This is the kind of occasion we all relish as football fans. Non-stop hype all week long, and now for the action. Hello and welcome, and I can tell you it was a dry. Yuk kita langsung ke matchnya aja lah ya, biar nggak usah lama-lama. My name is Derek Ray, and joining me for commentary, ready to provide all the gas. intricacies, is Sue Smith. And the focus is setelah meraih hasil kekurang memuaskan di pertandingan pembuka, kali ini kita akan mengincar kemenangan pertama tentunya. Oke, Murik, pemain yang sempat diincar Juventus ya. Siapa nih? Losek. Anjir, tekuannya kurang pak. Anjir, ngomongnya kenapa di belakang ya? Hazard. Wah, anjir. To deliver it accurately. Hand on the ball. Good job defensively. And the right place to cut out the pass. Well, listen to that roar when they win the ball back. The fans are responding to the positive play. Salah, harusnya saya kontrol dulu ya. Chances now. With that, the attack fizzles out. Aduh, Berardi. From the shadows and become a match winner. This man might be a decent shout. What are you expecting to see from him? Yeah, it's his ability on the ball for me. I know it's a cliche, but it's almost as if he's got it on a string at times. He's just able to manipulate it so well, work within those tight spaces. Wus, hampir saja pak pentalannya tadi. Forward to watching him today. Rio. Allah. See about the cross. No nonsense clearance. Astaga, cedera anjing, cedera bahu lagi. Aduh. Ya, walaupun ada Kone sih, cuman anjir pemain baru ditatangkan, cok. Well, that was
was incisive. Good patience. Can he put them in front? Wis, GG. Goalkeeping to hang on to the shot like that. Oh, moving it nicely. Oh, crucial to take the lead. Hazard. In it goes. Oke, blunder ya. For 1-0. Anjir, Gumoha sama Thuram lagi loh. Well, here's the replay. Gila. Very unselfish play. He could have had a go himself. 2 match 2 gol. He plays it off, so it's an easy tap in. You've got to feel for the keeper though, 2v1. Berardi. Well, very effective play in possession. Alah, umpannya kurang kenceng, bos. Aduh, Veloci. Milinkovic sih harus diganti sih itu. Gak bisa, Pak. Anjir, cedera bahu kan dia. This looks interesting. The size to shoot. Really good piece of goalkeeping Baik, there. Gumoha. Kasih Losek. Thuram. Gumoha maju. Sprint dah, dia. Sprint. Ajar sendiri. Wih, Gumoha semakin matang. Maybe stopped. Tunjukkan selebrasi kebanggaan kita. Wih, gelo Gumoha. GG. Well, this is all about how quickly they go from back to front. The pace on the counters frightening. And from that kind of Wih, kipernya nggak bisa. Andai kan kiper Bari tadi kayak ini, Cok. Kipernya tadi GG banget, Cok. 2 kali penyelamatan penting loh tadi. Tendangannya Thuram sama Osula tadi nggak ya? Atau siapa tadi? Oke, kita ganti Milinkovic ya. Semoga tidak parah cederanya. Anjir. Let's see how it affects the match. So back underway with the scoreline standing at 2-0. Bus. Salah, kepencet. Saya kepencet, Pak. Salah. Sorry. There means a corner. Trying to pick out a teammate. GG. Losek. Aduh, Rio Gumoha maksudnya. Losek ini kadang-kadang ya. Veloci. Seh. Real chance. Hampir, Pak. Make no mistake about Belotti. not far away, but he's got to score for me. Anjir, di Cagliari sekarang ya. Dulu di Torino GG dia, kapten, Pak. that. Well, the electronic board. Juara Euro juga kan, walaupun gagal penalti di final. Oke, babak pertama kita unggul 2-0 atas Cagliari ya. Anjir, tapi andai kata kita nggak jual ceker rendur tadi, tengah kita sangat numpuk, Pak. Back in business here. Who wants it more in the second half? Thuram ngapain situ, anjir? Nah, Brace, Gumoha. Can he deliver? Chance still. Alah, Thuram ngapain diem di situ? Aduh, Thuram ini apa ya instruksi yang cocok ya? Bukan salah Thuramnya, salah instruksi saya. Sorry. Target forward kali ya, poacher gini aja. Lebih enak apa enggak? Get there first. Veloci. Tapi semoga ya itulah Thuram konsisten ya. Promising attack. In possession, Veloci. Well, it's a long way off target, you've got to say. Awas. Conor Gallagher. Well, there's been so much talk about a potential transfer. but it's Aduh, potential no Losek. more. It's fact. Yeah, the talk's been it's a fee of around 30 million, which I think's a bargain for a player of his quality. And I'm sure the fans will be pleased. Ih, menyala Bang Jai. Make an impact. Berardi. Thuram. And played in. Will it happen for him? Alah, Rio Gumoha.
This is the home of live football, EA TV. Delighted that you're with us. And hope very much you'll join us. Petir di rumah saya, Pak. Match coming up. Ini kemungkinan jadi ini ya, pertandingan terakhir ya. Anjir, hujan lagi. It might end up being a Gusto. genuine chance. And the keeper dealing with it. Oke, Domenico Berardi. Losek mana? Well, what a save that was. He's certainly Alah, started. Ze Pedro terlalu Sure that they don't become too caper complacent now. anjir. Well, who knows? He might be called upon again. Still some Kone, defending good. to do. Could be threatening. Ajar, Oh, could be. anjir. Well, he gave it quite the Kenapa work. kakinya kayak gitu, Not Pak? on target. Kita ganti-ganti lah ya. Osula, Sloane, Burger, Volpato. Have elected to go to the bench at this stage of the game. Oh, dia GG kok duel udaranya si Kone. Dan dia juga strength banget, Pak. Now, who can he play it to? Iya, maksudnya di Serie A sama UCL begitu jadwal kita sangat padat ya. Kita butuh gelandang-gelandang yang sangat superior. The deficit. Hampir saja, Cor. Leaning back a bit, couldn't keep the shot down. Well, excitement from Serie A should be guaranteed. Turam, maju Turam. Live game on EA TV. Anjir. Cagliari against Bologna. Bahaya counter attack. Zappa. Now opening things up. Ngapain Bang Jai maju? He's blocked it. Salah. Kone, good job Kone. Maju Kone. But quick thinking defensively. 10 minutes left for play. Aduh, Osula kintil. But he keeps going. Super Wis Bang Jai gelo. It's not just the physicality, it's the timing, isn't it? It's a critical part of defending that. Brilliant. possibilities for them. Osula sendirian. He's in behind. Ajar 3-0. If the Gitu main. remaining down. Di musim ketiga ini saya agak keras ya karena squad kita lebih baik, masa kita tidak bisa lebih baik dari musim lalu. Well, the Okay. move was all about the light and pace of the break. They burst out from the back so quickly, and in one GG. there was never any doubt, was there? Hits it hard and true, and the keeper just can't. Mungkin satu pergantian lagi. Oke, habis. React in time. So underway again, but to my mind, this game is now as good as over. Mantap Volpato. Good distribution. Turam ngapain kau di situ, target forward? Wih, Just went Anjir, slightly handsball over itu. there. Yeah, he was just in the right place at the right time. That's class defending that. Burger. Wis doi GG. Oke, salah. And there it is. Oke, nice try. And the GG 3-0 ya. stadium with smiles on Ya, their kosong. faces. Yeah, Yuk. that was important. Pemain terbaik kita Turam anjir. Match fact. Oke. Kita langsung aja ya. Petir semakin kencang. Yo. Tuh. Turam. Kita cepat. Kita akan melihat cederanya Milinkovic Savic ya. 4 hari untungnya Pak. Oke, kita save ya. Oke, dan dengan di save-nya game ini atau episode kali ini menandakan berakhirnya konten kali ini ya.
Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah perlakuan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.